Sérgio Pereira, como é que é? Seja bem-vindo aí à live stream. Vamos então aí a PlayStation Showcase. Como sabem, ela já não efetua conferências de imprensa, não é? Vamos mostrar jogos e afins em diversos eventos, como que é o caso da Electronic Expo, não é? Temos também agora aqui a passada Gamescom, também não apresentou nada, surge uma notícia uma por outra. O som de fundo possivelmente será God of War. Portanto, hoje poderemos ter God of War, podemos ter um novo Infamous. Já é tempo para ver um novo Spider-Man, não é? Para apanhar o hype do filme. Horizon Forbidden West foi adiado consecutivo e temos a data então para fevereiro. Já temos serão as edições colecionadora, caras, mas vocês podem aproveitar na Vorten que têm 15% de desconto nas pré-reservas, fica um bocadinho mais barato, ligeiramente mais barato, mas compensa muito se vocês encomendarem as edições mais caras. Não? Horas de Brasil e 21 horas em Portugal. Temos então o showcase da PlayStation. Olha, agora as pessoas a fazer isto. Os copyrights são garantidos, mas vamos ver o que é que a PlayStation vai mostrar. Com base já no seu catálogo para apoiar as suas vendas para o novo ano fiscal, digamos assim. Possivelmente poderemos ter aqui também o novo PlayStation VR para aproveitar a época natalícia, portanto para aproveitar o Natal, não é? Se bem que não há consolas, no entanto, o novo PlayStation VR é também uma qualidade da Sony, não é? Porque em termos de realidade virtual, vamos ver se está alguma coisa, se temos então alguma coisa assim de espaço. Vou pedir ao Sérgio Pereira que me diga se está o som entre o vídeo da live stream e também a minha voz, se está tudo ok, se consegues ouvir bem, se não interpõe um sobre o outro. Já agora, se fizeres a favor, agradeço-te. Vamos possivelmente estar a ver então o gameplay de Among Us. Possivelmente também mais um gameplay de Horizon. Talvez o multiplayer do The Last of Us, não é? Pelo menos um teaser.
Relembrando que neste fim de semana vamos ter a beta multiplayer de Call of Duty Vanguard e que no próximo fim de semana, não neste, mas deste a 8 dias, teremos então, aliás, não é neste, é de 20 a 23 de setembro, vamos ter a beta, mas aberta, ok? Toda a gente pode descarregar a partir de agora a beta. Quem reservou consegue jogar já este fim de semana. Quem não reservou vai poder testar o jogo, ou pelo menos a sua versão multiplayer, no fim de semana de 20 a 23 de setembro. Depois disso, e depois dessa beta de Call of Duty, vamos ter então a beta de Battlefield, que também está uma coisa fantástica. É daqueles jogos que nós compramos pelos trailers e tem para operadores. Portanto, tudo a basear-se em Rainbow Six, tudo a basear-se em lojas de itens com rotação diária e tudo a basear-se em Battle Passes ou passos de batalha para substituir então as Season Passes, não é? Portanto, durante o ano o jogo ia receber DLCs, agora é obrigatório estar a jogar aquele jogo todos os dias sobre determinadas datas e horários e garantir então todos os objetivos, todos os cosméticos e WXP, etc. Com isso vai haver cada vez mais contas raras, vai haver cada vez mais pessoas a fazer dinheiro com esse tipo de itens e de jogos. E claro que a PlayStation poderá estar a criar qualquer coisa do género com a experiência que nos levou então para o desfecho de The Last of Us 2. Só buscar aí o telemóvel, está quase a começar, ok? Só um momento. Vamos fazer aqui uma coisa. Vamos mandar aqui aos nossos amigos que estejam aqui no YouTube. Preparamos então aqui para este evento que promete, ou pelo menos eu espero que prometa, porque a PlayStation, com aquela cena das consolas, tem descido um pouco na consideração do pessoal. E neste momento pode vir a estar presente em muita coisa. Vamos estar também em direto para o TikTok, uma rede social que aumentou bastante com a pandemia, não é?
Portanto, bora lá. Havia alguma de um jogo maluco que poderia ser supostamente apresentado hoje. Um ex-desenvolvedor de um estudo qualquer de Sony postou qualquer coisa acerca disso. Não vou dizer nada. Eu não sei de nada, não tenho estado a prestar atenção a nada, mas pode acontecer muita coisa. Aliás, a PlayStation tem que mostrar jogos que elevem o poder da consola, e embora não haja stock, estarem a sair jogos da PlayStation 4 para a PlayStation 5 não é isso que nós queremos numa consola de nova geração, percebem? Qualquer jogo que sai agora na PlayStation 5 de exclusivo sai também na 4, por isto bastava manter a PlayStation 4 Pro. Eles têm que mostrar alguma coisa que valha a pena comprar a consola e que valha a pena. Nós sabemos que com a compra da consola não estamos ou não fomos enganados, por assim dizer, porque eles têm agora a política dos Director Cuts, que vai puxar um bocadinho o valor aos jogos, não é? Para eles ganharem mais um bocadinho, isso é tudo treta. Porque um jogo como Ghost of Tsushima, como muita gente diz, é um jogo recente, tem um ano, e basicamente um jogo com um ano consegue consegue então satisfazer o mesmo como um jogo da PlayStation 5. Temos aqui o primeiro, capturado na PlayStation 5, bora lá ver o que é isto. O programa contém Mature Content. Mature Content é bom, jogos violentos, jogos adultos. Aí está, portanto temos aqui a imagem de Nova York. Para já a música é mesmo top. Peças de xadrez. Temos ali promoção aos jogos. Atenção, estava ali a dizer, temos ali Pac-Man, xadrez, não é? Atenção, tenham especial atenção aos detalhes. Não vou tentar dar atenção a tudo, não é? Mas temos ali God of War no quadro. Tivemos ali o Legacy, o spin-off do Uncharted também. Só falta isto continuar a ser um Battle Royale. Mais uns caminhositos. Os APCs. Eu, uma coisa que gosto é dos... Temos ali um avião, viram ali um avião. Portanto, o Battlefield tem conteúdos exclusivos também na PlayStation. Twin Capture, Então, se eles estão a mover peças e está acontecendo na vida real. Espero sempre se rola. Play has no limits. Publicidade da PlayStation, neste caso a PlayStation 5. Se isto tinha gameplay, não vi gameplay lá nenhum, não é? Mas pronto. PlayStation VR. Temos aqui o showcase então. Vários jogos que já saíram. Ou que estão para sair. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment. And welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers.
We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Let's go! Eu começava já com God of War. Pessoal, quero God of War. Lucasfilmes, ok. Qualquer coisa relacionada com Star Wars. Que é sempre bom, que eu adoro Star Wars. Peace is a lie. Continuação Fallen Order, possivelmente. That is what the Sith believe. They promise power. Force Unleashed, isso aqui era Now o they 3. wield it. We face the greatest Sith in Right generations. lightsaber. Estou a They gostar. must be stopped. The Knights of the Old Republic Remake vai chegar à PlayStation 5? É isso? The Legend Remake for PS5. Ok. KOTOR na PS5. Primeira notícia. Não é um tipo de jogo que eu gosto muito. Gosto mais de jogos Star Wars na terceira pessoa. É sempre bom para os fãs. Ok, next. Bons ângulos. Sangue, ok. Shipped up. Rapaz, tem assim cara de japonês, né? Olhos dentro de olhos. Oh my god, que é isto? 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. Mais cenário 인류를 구원하려는 pós-apocalíptico, 신성한 não é? 임무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 Jogo na 끝까지 terceira 같이 pessoa, 싸울 것을 possivelmente. 맹세하오. Hack and Slash, 저희의 죄를 사하여 주시고 talvez DLC, talvez não. Não estou a reconhecer isto de lado nenhum. 저희를 유혹에 Não 빠지지 digam 않게 que seja Final Fantasy, acho que não conheço o personagem. Não parecido. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 Ok, temos uma personagem feminina como principal, já a terceira pessoa. Contra monstros, não é? Hack and Slash. Para quem gosta do género, parece-me estar com um bom aspecto. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. Tudo isto que fazem lembrar Resident Evil. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나간 놈들은 이곳에 네. 보내졌지. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. Bem, aquelas fotos têm uma revelação. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가. Epá, isto é monstros assim. Feios. Grandes. Os boss fights. Os boss fights vão ter muito monstros. Ao calhar para animar a malta no background do gameplay. 뭐 살살 가고 놀았지. 뭐야? 당장이다. 여기야. Minute time events. Ou quick time events. Uma diferença no gameplay. Ação frenética. Deixa eu ver. Já estou um pouco curioso.
foi tipo Dark Souls, um survival, Project Eve, ok. 당신이 왜 이곳을? Project Eve. 설마 이브, 저건 알파 네이티브야. Eve.shifa.com. É coreano, ok, é um jogo coreano. Gearbox Software Game. Darkness washes over the land. Dun, dun, dun. Ok, temos aqui um jogo que parece-me a mim que está em shell shading. Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Borderlands? It's you, baby. Não? Mas ok, já para cima. Nunca joguei Borderlands. Acho que não. Seja por isso. Armas. Feitiços. Lots of guns. Uma Coca-Cola gigante de You know, some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Yeah, isto tem algum nível de média, não é? Basicamente é chute, dispara, luta, montes de armas, montes de loot. É que já há algum Battle Royale? Não acho. Temos um unicórnio. O jogo está insano. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Borderlands. Não! Wonderlands! Andei perto, ok, pessoal? Alright, trailer over. No end credit scene here. This ain't no super Wonderlands. duper hero movie. Wonderlands. Sem data, não é? Portanto, temos já o Knight of the Old Republic na PlayStation 5, Project Ivy e Wonderlands. Portanto, são 3 novidades, não é? Vamos ver o que é que eles vão mostrar mais. Square Enix é sempre bom. Luminous Productions. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Graficamente, a Square Enix está qualquer coisa. Real big deal. Se bem que os jogos em gameplay deixam um bocadinho a desejar com os bugs dos I promise joguinhos, we'll go somewhere that loves mas cats. em termos de gráficos, para mim a Square Enix é do melhor. No more fights. Clean air, bright skies. É mais uma personagem feminina. Ui, o que é isto? What? Ok, foi transportada. Harry Potter. Vamos um portal. Holland Tune. Whoa, wait, stop! Ok. Ui, graficamente está qualquer coisa. Ok, um grande castelo, grandes paisagens. Ui, isto em 4K deve ser do caraças. Who's there? Grande detalhe. Technically not Earth. Well, not what you would call Earth anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. Okay, I'm uma somewhere that's pulseira que fala not com what ela. I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? Ok, isto deve ser um novo pincel de Where's my Percy. freaking mind? Yeah, okay, Temos that is something I dos do telhados, now. I do Assassin's magic. Creed. Kill jacked up beasts. I'll probably fly next. Uns efeitos espetaculares. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Os goblins. Montes de magia e efeitos. The lançars,
You are the only hope we have. Tem um bom aspecto. You're the one that's planning on facing off with Sylar. Tanta Sylar is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing our land a great service by killing her. Infamous. É o Forspoken. Quem diria, não é? Quem diria? No name for a demon. Forspoken finalmente mostra um novo gameplay, um novo trailer. Tanta Sylar. Boss fight. Yeah. Ok, primavera de 2021. 2022, perdão. Primavera 2022. Nice. Helicópteros. Team Rainbow has been the shield. Team Rainbow, ok. Raven 6 tem um toque meio medieval. Tá fixe. Yeah, por acaso gostei, Sérgio. Tenho bem mau tempo que tu. The threat of nuclear war. But now, we face the greatest terror Rainbow our world has ever known. 6 Extraction. Deve ser qualquer coisa exclusiva para a PlayStation. Vou ter que me preparar para o rabo. Tem os mesmos efeitos, a mesma estratégia do Rainbow Six original, mas agora contra... Isto é basicamente a versão zombies do Rainbow Six. Modo cooperativo e tal. Separaram os modos, não é? Para garantir possivelmente mais vendas e os servidores um bocado menos cheios. Together, we enter the unknown. Together, we fight for our future. É um shooter, basicamente é isso, é um shooter, não tem grande coisa que se liga, é um shooter, parece assim. Oi, qual é o seu nome? Sou Luís, Leonor Mendes, sou de Grandelar. Grandelar, uma bela terra. Yeah. Janeiro de 2022, ok. Janeiro de 2022. Mais uma data, pessoal. E agora, acabou? 2018, 2021, 18. Ainda faltam 20 minutos, pá. Vamos estar qualquer coisa de jeito, caramba. Epic Games Publishing. Oh my god, Fortnite. Remedy Entertainment. Temos aí Alan Wake, o remake. Whatever you do, don't go out in the dark. Este jogo na Xbox foi uma coisa fantástica. Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. Alice? Alice? My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight when my life depended on it. With it, I could save myself. Alan Wake. I could save Alice. É como ter. É final do ano, certo? Carl Stucky, pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. Mas um escritor, normalmente estes jogos assim começam sempre com o pessoal que é jornalista ou escritor, não é? PlayStation 5 e PlayStation 4. GTA 5? O que vai acontecer no GTA 5, pessoal? Hello, Franklin. What's up? Welcome back to Los Santos. É a versão PlayStation 5 do GTA. Viram os vídeos a partir do carro com a base da explosão? Alright, my
estes pormenores que a Rockstar é... óbvio que os loadings seriam muito mais rápidos, não é? Portanto, se isto vender bem e continuar o modo online, basicamente vai haver GTA V por mais 10 anos. A obra não está a lançar agora ao 6, porque isto rende para caraças. Para mais que o RP nos online. São carros voadores ou aquilo era um bug? Critical work. People always decry the truth. Ok, isto é estranho. Ora, vamos lá escrever. Podes escrever. Still your fear. I will be her salvation. Sabi, como é que é? The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. Vai ser mesmo aquele space? Não. A new age will dawn. Mais um gajo com poderes. Ghostwire, Tóquio, ok. Faz NetWeb. Vai ao YouTube e vê. Marvel? Será que é igual vamos ter a revolução do Homem-Aranha no Marvel Avengers? Guardians. É os Guardiões da Galáxia, yeah. You came here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! Ah! Ah! What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Osmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always a catch, Peter Quill. And not fun kind with Bob. Hey, Worldmind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. Follow me! Guardiões da Galáxia, vários tipos de gameplay, vários tipos de inimigos. Olha a frente, welcome. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. Guardians of the Galaxy. Yeah, first fish. That was completely intentional. The Milano's on her way. Tá top. Thanks, bud. Fica bem,
Pre-order now, outubro. Né? Guardians of the Galaxy. Ok, Bloodsport. A beta está disponível para o pessoal. Eu já tenho algum gameplay da primeira vez que isto estava ainda em fase alpha. Não sei como é que estará agora, mas é um jogo com potencial. Battle Royale com potencial, um multiplayer com potencial. O jogo também tem modo história, não é? É um side mode, digamos assim. Isto é para apanhar vários poderzitos, não é? Pode dar a liderança. Bloodhunt não é Bloodsport. Bloodhunt. Aí está, 2021. Ainda vai sair, está quase a seguir até. Vamos ver para PlayStation 5. Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment, your fashion. Not just freedom, we offer Mais um shooter. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Reach is you. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. I am a storm rolling. Deathloop. Round and round we shall go. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science Não sei porque, acho que é só mais um jogo. cultists flinging bombs. Pode até ser divertido jogar, experimentar. Não é aquele, para mim não é aquele jogo que eu vicia. Vai ser mais um shooter. So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What is the Black Notes anymore? Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Isso eu lembro muito o Bulletstorm. Gonna break this time loop before it breaks me. 14 de setembro, portanto está aí quase, já para a semana.
sei o que é que se passou ali. Olha, aproveitarem uma cena de doação. Isto será um indie? Daquela luz que perdeu a foto para se transformar nos animais. Isto até parece um jogo de Nintendo Switch. Tem o mesmo aspecto da Nintendo Switch. Chia! Foi que a gaja a fazer festas ao canarias. Bem, temos aqui já algumas novidades, como vocês podem ver aqui. Né? Já era tempo para terminar então aqui com uma coisa corredinha, não é? Vamos lá para vocês. PlayStation Studios. Ok. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. The Task of Ganesh. Lost Legacy, ok. Não digas que vem um novo Uncharted. Pelo menos um anúncio. Ou isto vão fazer remastered. For. Yes! Yes! Era mesmo isto que eu queria, meu! We're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Fantástico! Oh, crap! Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. Are you ready to seek your fortune? Acabou? I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter, games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Por favor, jogo de jeito. Insomniac! Spider-Man 2! Por favor! Oh my god! Da Marvel, será? Wolverine? Qualquer coisa assim do género? Isto tem cara de Wolverine. Yeah, Wolverine. Não. Ah! Yes!
Yes! Oh, que bom! Agora sai daqui 3 anos. Wolverine, meu, agora. A seca. Gran Turismo. Wolverine, portanto, em Sonic Games vai fazer o mesmo que fez com o Homem-Aranha, não vai haver Homem-Aranha 2, mas sim explorar outros personagens da Marvel. Neste caso será o Wolverine. Estou curioso. Mas não vamos ter só aquela parte de cidade, vamos ter aquela parte de selvas e coisas do género, certamente, para mudar mesmo de ambiente. Pá, espero ter ali um jogo ao nível do Homem-Aranha, pelo menos. Gran Turismo é daqueles jogos que são todos muito bonitos. Basicamente os teus é tudo mostrados os carrinhos, mas eu não curto de jogos, embora a simulação seja o mais real possível, não curto jogos que vão contra uma parede, dão um salto, não é? E não se estragam, não é? Tem as últimas grandes máquinas do mercado, alguns que ainda estão na fase protótipo. Okay. Edição para caraças agora. Não sei se isto era possível nos outros jogos, não é uma licença que eu siga, não é? Tal como o Forza. Ui. E lá vão haver noticiários a enganarem-se e a mostrarem imagens deste jogo como se fossem imagens reais. Aliás, muitos dos vossos anúncios de carros são feitos com a mesma tecnologia que este jogo apresenta. Okay? É indiscutível, está excelente. Visualmente está excelente. São os seus pormenores de entrar no túnel, como vocês veem, vai aqui a parte de fora. Desbloquear os carros, depois vai levar tudo. Já está. Os egípcios. Lá são os protótipos. Para quem tem um volantezinho, um play seat e também 2 ou 3 ecrãs para fazerem aquela zona toda de câmara, pá, isto é muito bom, não é? Torna-se uma excelente experiência. Gran Turismo, então. E agora, poderemos ter aqui o Infamous. Será? For as long as I can remember, I've looked for an equal. Spider-Man! Marvel. One who could surprise me. One who could even beat me. DLC para Spider-Man. All I found is disappointment. Miles Morales e Peter Parker juntam forças no novo DLC para Spider-Man. Será? Que vilão vem dali? Dr. Oct. Venom! Haha, Carnage! DLC para o Spider-Man. Spider-Man 2! Morri! Oh my god! Perdi a caneta, está aqui! Oh my god, Spider-Man 2! Com o Venom! Opa, eu vou ler a esfera, não é? Eu sei que o Sérgio está aí. Sérgio, foram para ti estes 3 últimos jogos. Vamos ter mais? Ou estou fora? E arrebentavas tudo se fosse...
Vou ter um AVC. Tem um AVC. Boa. Oh! Não. Ok. Dá-me calado. Ok. Vou assistir isso caladinho. O gajo já está melhor, certo? Oh my god. Dá-me a data de lançamento. O gajo está pequenino ainda. É, come on boy. Tu não cresces? Não comes a sopa? Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you Uh-oh. God. I don't want to fight anyone. I just want Ela answers. foi remaster? And if those Que será? answers Que lead to será? war with Asgard, Maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happened to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? In moments of crisis, I'm gonna cry! panic does nothing. Harness it. I'm fucking gonna cry! Let it serve you. Então, meio invocação, né? Terceiro. Tyr! Que é isto? Are you coming with us? What the fuck? Imagina meio com Kratos. God of War. Ragnarok! Finalmente. You're interested enough. Well, some of them. Oh, temos namoradas já para o boy. Ok. Acabou? Ok, foi muito bom agora, certo? Certo, pessoal? Foi muito bom agora. Tivemos o remaster do Uncharted, o Wolverine, Gran Turismo, Spider-Man 2 com o Venom e o God of War Ragnarok. Ainda temos mais gameplay da PlayStation System. Portanto, vamos ter aí maturo contente, meu. Multiplayer do The Last of Us, o que é que falta? Eu não sei o que é que falta já. Eu perdi destes últimos teasers. Pá, são teasers. Ah, ok. Inconceivable, see myself as fairly reasonable, but at times I can be stubborn, so if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road, that's just not the way I like to roll. Shoot things probably unfeasible, I've done already a hundredfold is probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical, sometimes I find them comical. Yeah, incomparable, replay value phenomenal, beat selection remarkable, slowing me down impossible. I rock no rollies, I don't hang around no phonies. I always advance, say how I feel. Wolverine, my god. Não há data, shit. Claro que não há data. O ano que vem eles vão ter o Forbidden, não é? Basicamente não vão ter mais nada, a não ser os remasters. Porque eles dizem que custa muito, e custa realmente produzir um bom jogo exclusivo. Então eles vão fazer a remaster. Mas estamos no Spider-Man, ok? Ele existe, com o Venom. Vamos ter o Wolverine, nos mesmos moldes. Temos God of War, é uma sequela garantida. Portanto, temos mais gameplay, está mais perto. And that was the PlayStation showcase. We've We've got more info and updates coming right now. And I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst.
Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look tudo, não at queres viagem. GT7 Parece ali que fazes a falar, and pá. finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7, GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the roads, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer, and for me that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire. Eu tenho um gajo que adora a Marvel, está neste momento é este, a mandar-me só mensagens no WhatsApp. And now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman. So what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel universe? Yeah, é isso que eu estava a pensar. A Marvel está do caraças. So productive, and I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. Wolverine supostamente vai adicionar really nice collaboration amongst the team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited feito na 4, and they're also going to be raising the bar again, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. They're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? Like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kit, her lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking. And it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, when you're firing arrows and the other ammo. The team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special, and I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so
That's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But you know, from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. That's, you know, make an experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants. And he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angerboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia de Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters you saw in there, and
There's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And, you know, lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspire from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all of the new people over your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. PlayStation. E pronto, pessoal, terminou então este showcase fantástico. Tivemos então KOTOR na PlayStation 5, temos o projeto Ivy, temos o Wonderlands, Forspoken, Rainbow Six Extraction, Alan Wake com o remake, o GTA V, continua a dar cartas do GTA V, Ghost War Tokyo, Guardian of the Galaxy, que sai já durante o próximo mês de outubro, temos Blood Hunt, temos a beta a decorrer, a beta Open, sai já também em outubro, temos o Deathloop que sai a 14 de setembro, Chia, que poderia ser um jogo da Nintendo Switch e quem sabe poderá lá ir parar. Temos o Uncharted 4 e Lost Legacy para PlayStation 5, ok? E temos também então os grandes anúncios de Wolverine, que está a ser então produzido pela Insomniac Games, juntamente com o Spider-Man 2, que vai ter então Venom. Portanto, nós vimos ali Peter Parker e também o Miles Morales a lutarem
juntos e enfrentar uma nova ameaça, não é? E depois terminamos então com gameplay finalmente de God of War, que pelos vistos se vai chamar a sequela, portanto, Ragnarok. Portanto, está feito o showcase, é disto que nós queríamos. Não começou com as grandes novidades, não é? Não tem tudo o que nós queríamos. Temos também o Forbidden West em fevereiro, portanto, muita coisa ainda pode ser anunciada até ao final do ano, mas temos aqui já um catálogo a ser preenchido para os melhores anos da PlayStation 5, eu acredito que seja entre 2023 e 2025. Eu sou o NetWeb, obrigado por terem assistido comigo, fiquem bem, o resto de uma boa semana e arrasem. NetWeb is off.